এটা আমার ধুসগুড়া ড্যাম দেখুছ ସବୁ ଲୋକ ବୁଲି ଆସ ଏନ୍ଜୟ କର ଆସ ଆମେ ଦେଖୁଛ କି ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ମିଚର ଏଇଟା କାଁ କାଁଟା ଆମେ ବି ସବୁ ଧରିଛୁ ପାଣି ପୁଣା ସବୁ ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଖ ଇ ବାଟେ ଏବେ ଉତରେଇ पार कलो एका हो ଧୁସଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ କେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଖ ଇ ବାଟେ ଏବେ ଉତରେଇବୁ ଇ ତଲରେ ଉତରେଇ କରି ଆଉ ଇ ବାଟେ ଗାଡ଼ିକେ ନେଇକରି ଯିବେ ଦେଖ হয় গাড়ি মানে আসুছি না দেখ হ্যাঁ चालीस वीडियो वीडियो चालुଛି पार कलो एका हो चलो ए बसुछु देख गाड़ी इटा मोर पिला है इटा मोर बड़ पिला गेट पहाड़ पहाड़ दर्शक बंधु के कोई दिन अंधार ही गला पानी कम होते पानी कम होते केनाल पानी এটা আমার ধুসগুড়া ড্যাম দেখুছ ସବୁ ଲୋକ ବୁଲି ଆସ ଏନ୍ଜୟ କର ଆସ ଆମେ ଦେଖୁଛ କି ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ମିଚର ଏଇଟା କାଁ କାଁଟା ଆମେ ବି ସବୁ ଧରିଛୁ ପାଣି ପୁଣା ସବୁ छोट दिखता कि नहीं ये रास्ता है आलो बाहर तो हेमता कि जगह ना बांधी के रखी दी हां से देखो नु एंटीगल रोड द्वार पिला हम तो जगह नहीं एलटी पानी यार मुस्तकिल क्या
ଟିକେ আসলা দুসগুড়া এটা আমার গেট দেখুছ কে তলকে ଯିବା গেট अंधार ही गला ने तो क्या करबो लाइट भी देखो लाइट भी नहीं चलेगा और लोग भी नहीं आज लोग भी पूरा गाड़ी मोटर किसी नहीं